السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هزول في الأول تو الموند، بونسوار تو الموند، مساء الخير على الجميع. نتمنى كاع تكونوا بخير وعلى خير. اللي عنده كاش شم ربي يفوج عليه، واللي عنده كاش مرض ربي يشفيه، واللي عنده كاش ان بارون مشالو ربي يرحمه ويوسع عليه ويعطيه الصبر. المهم خوتي، غادي نواصلوا on va essayer de décortiquer petit à petit, essayer de montrer على حسب les connaissances minimes اللي عندنا باللي الناس راهي تتكلم على مواضيع لا ميتريز باي سي فاسيل. راه عندكم la possibilité d'aller voir, et je pense que les gens suivent ce qui se passe spécialement concernant le football algérien, l'histoire des salaires faramineux, l'histoire du net et du brut, l'histoire. المهم حنا اليوم يمكن تكون درس نمدوه لسي بوحنيكا باش يفرق بين النات والبروت، ويفرق باللي y a une grande différence بين النات والبروت sans pour autant donner raison au salaire des faramineux des joueurs, hein. Je dis pas que c'est pas des grosses sommes, mais il faut juste dire باللي كي تقول هاكا 400 مليون وكاع هذيك 400 مليون كي تدخل فيها النات والبروت والكوتيزاسيون يولو غير الفتايت. D'accord. Si on compare avec ce que touchait le monsieur, ce qui touchait par exemple par exemple en Grèce, on يقول كان يتوشي 6000 euros ولا ما على باليش par mois, etc. المهم خوتي، quand on parle de football professionnel, ça veut dire هاد السيد هذا il gagne sa vie grâce au football. Ça veut dire القوت تاعو ولا الخبزة ولا le pain تاعو c'est le football. C'est son emploi, c'est le football. Et ça ne touche pas que les joueurs, ça touche les entraîneurs, ça touche le soigneur, les داخلين في المهم كل واحد salarié fait un club de football professionnel عنده du net et du brut, et selon la législation actuelle خص يكون عنده une fiche de paye. وكي نتكلموا على الفيش دو باي غادي نتكلموا على البروت ونتكلموا على النت. Et il faut qu'on fasse la différence خوتي باللي les impôts ou les cotisations c'est pas pareil. Tu cotises pour ta vieillesse, pour ta retraite, ou là pour un accident de travail, ou là pour un chômage. Par contre les impôts c'est un autre organisme qui les perçoit. La CNASAT ou la CNAS c'est pour les cotisations, et les impôts c'est les services des impôts. Les cotisations elles sont mensuelles, et pour l'Algérie les impôts c'est annuel. Il y a des pays où tu payes les impôts par mois, comme en Angleterre. En France mais pour l'instant c'est annuel. Et chaque mois de décembre il y a la clôture de ce que tu as gagné en imposable, et en juin tu payes tes impôts. En Algérie je ne sais pas quand, je pense que c'est à chaque fin d'année, donc sur une année. Mais هنا غادي نتكلموا على un exemple type, ومن بعد vous pouvez le calquer à n'importe quel cas. هنا on va donner un exemple par sur les 4 millions et quelques de dinars par mois اللي راهي يتكلم عليها بوحنيكا. mais هنا غادي نتكلموا على 1 million de dinars. D'accord. Donc خوتي, dans une fiche de paye il y a des cotisations qui sont à la charge de l'employeur اللي مخدمك, le club de football تاعك اللي راه مخدمك, وكاين des charges اللي على الجوار يخلصهم qui sont déduits de son salaire chaque mois. D'accord. ومن بعد il y a un pourcentage vraiment minime تاع les œuvres sociales اللي ما حنا ما غاديش ندخلوه في le calcul تاعنا. D'accord. خوتي, lorsque quelqu'un perçoit un salaire d'1 million de dinars par mois et brut, il y a une cotisation les termes عنده في هذاك ال 1 million. الأولى c'est la cotisation de l'employeur qui est de 25%. donc في 100 مليون هذيك كاين 25 مليون normalement تروح من هذاك البروت ويقدمها l'employeur. donc l'employeur il doit payer par exemple
عنده 12,5% l'assurance sociale, ça veut dire il y a la maladie, l'invalidité et le décès. Puisqu'on parle de football, on a la maternité. Il y a l'accident de travail, 1,25%, il y a la retraite, 10%, il y a l'assurance chômage, 1%, et il y a la retraite anticipée, 0,25%. El-Mohim, sur 1 million de dinars, l'employeur il paye 25%. Sur 100 millions, c'est 25 millions. Sur 4 millions de dinars, c'est 100 millions. Donc normalement, un club qui signe, qui met un joueur 4 millions de dinars brut, il est قيمة 100 millions l'ACNAS. Revenons maintenant aux joueurs, aux salariés. هاد السالاري هذا شحال يبقى له باش نعرفوا شحال يبقى له خصنا نعرفوا شحال هو تاني كوتيزي على ديك 100 مليون في الشهر. عنده دي كوتيزاسيون بريسك لي ميم ابار لاكسيدون دو طرافاي ماشي هو اللي يكوتيزي عليه غير لومبلويور. دونك هاد لو فوتبولر ولا هاد الجوار بروفيسيونيل ولا هاد السالاريي ولا هاد السوانيور ولا هاد لونترينور نورمالمون في لافيش دو باي تاعو هو تاني عنده دي كوتيزاسيون بيرسونيل ماشي غير لومبلويور كي سون دو 9%. Ça veut dire l'employeur 25 وهو 9%. في l'assurance sociale عنده 1,50 sur les 1 million يكوتيزيها هو. عنده في la retraite 6,75 sur le chômage عنده 0,5 et sur la retraite anticipée c'est 0,25. Donc une totalité de 9%. Khouti, sur 1 million de dinars brut, finalement, l'employeur et le joueur, yani le club et le joueur, غادي يخلصوا sur ce 1 million 34%. حنا غادي on va l'arrondir c'est 35% سيدي باش يكون الحساب سهل. Ça veut dire هاد الجوار اللي كتبوا باللي راه يتوشي 100 مليون في الشهر بروت finalement il touche que 65 millions net. هاد 65 millions elles doivent être inscrites في la fiche de paye. Donc في la fiche de paye اللي يليق يكون عندها un salarié normalement en Algérie خص يكون البروت والنت imposable. Donc Khouti pourra avoir un calcul simple. Joueur اللي راهم يقولوا لكم يتوشي 4 مليون دينار بروت وكتحسبوا لها خوتي غادي تعرفوا باللي finalement on peut calculer hein, je peux vous calculer ça tout de suite, il y a pas de temps. Donc خوتي sur 400 millions سيد normalement le net تاعه هو 260 مليون في الشهر. دونك دي فوا تشوفوا هاد لي جورناليست يقول لك تال جوار يدي 250 في الشهر ما يفرقوش بين النت والبروت. دونك يفوك يقولوا لنا هاد جوار يتوشي 260 مليون نت ويتوشي 400 مليون بروت. Voilà, donc monsieur Bouhnika, le joueur du CSC qui a été acheté, les signaoula, s'il touche 4 millions de dinars, qui m'a جبتو الفيش دو باي الكونترا تاعو ماشي عارف كاع مين جبتو الكونترا تاعو جبتوه يليق كي توري الكونترا هكا للشعب وشافوه السيبورترات تاع السي اس جي وغضبوا هذيك وهذيك خاص تفهمهم باللي il faut leur expliquer vraiment ce que touche ce joueur parce que الشعب والسيبورترات و les téléspectateurs ما يهمهمش البرود يهمهم شكون اللي يجي راه يجي في جيبه. Sur 400, normalement j'y bats 260. D'accord? هاد ال 260 net, imposable, normalement خوتي, après 12 mois, خاص تاني يخلص عليها les impôts. Donc maintenant, غادي نقصو من ce que perçoit normalement, نقول لكم normalement, la CNAS,
il a ce que devraient percevoir les impôts. تبعوا معايا maintenant l'exemple toujours le 1 million de dinars concernant l'imposable. خوتي maintenant خوتي on va parler de la كما يقول لك الشيء الثاني اللي يخص ce que doit payer un employeur ou un joueur. حنا غادي نمشيو لهاد الجوار اللي راهم يتكلموا عليه اللي شفنا باللي sur 400 millions il touche finalement que 260 millions. Je ne dis pas que c'est pas beaucoup. Je suis pas là pour juger qui doit toucher quoi. Les présidents ils sont en train de donner des salaires, ils doivent assumer. Les joueurs ils sont en train de revendiquer des salaires, ils doivent cotiser, leurs employeurs aussi. Maintenant les impôts. Les impôts, c'est que c'est la deuxième chose que doit faire un joueur pour régulariser sa situation vis-à-vis des services des impôts. عبالكم كاين طبقات عندكم 4 طبقات هنا غادي نتكلموا عليهم. دونك الناس اللي ما يدخلوش في العام اكثر من 12 مليون سنتيم ما عندهمش لي زامبو. الناس اللي يدخلوا ما بين 12 مليون سنتيم و 36 مليون سنتيم يخلصوا 20% تاع لي زامبو. الناس اللي يدخلوا ما بين 36 مليون سنتيم و 144 مليون سنتيم يدخلوا نورمالمون يخلصوا لي زامبو 30% sur هاد لاصوم. الناس اللي سوبيريور سا واللي غادي ندخلوا في هاد لوكا باسكو الجوار اللي توشي 60 مليون 65 مليون بروت نت في الشهر غادي تجيه اكثر من 144 مليون سنتيم. داكور دونك هاد السيد يخلص 35% نورمالمون يخلصها لي زامبو. دونك هاد السيد لا يتوشي 1 مليار إلي قيمة للدولة 350 مليون. هاد السيد لا يتوشي مليار نت إلي قيمة للدولة 350 مليون. ما يبقى له غير 650 مليون. Donc finalement le gars, on va faire le calcul tout de suite, c'est que في الكا تاع 65 مليون السيد تجيه 3 مليار 120 مليون نت في العام. نورمالمون هاد السيد يخلص مليار و100 تقريبا للدولة. تسمى فينالمون هاد السيد ما تبقى له غير 2 مليار و20 مليون. خوتي j'ai essayé de vous résumer le tout. Ça c'est الناس اللي راهم يتكلموا على الاحترافية خص تتكلم دروك على ماشي غير les droits mais les devoirs. Il faut qu'on parle de loi et d'application de loi. Donc si on veut professionnaliser par exemple ou rendre le football en tant que métier en Algérie, il faut appliquer les lois par l'employeur et par l'employé qui est le joueur. وثالثا les organismes هادو ils doivent يسيفوا على l'employeur ويسيفوا على le joueur pour payer ces impôts là. Maintenant il y a le dégrillage هذا نسموه عليه شوف tu payes des impôts في البلاصه اللي راك عايش فيها où tu es domicilié fiscalement. كي يجي ان جوار من الخارج par exemple le joueur تاع السياسي اللي قالك عليه donc غادي يسيني une licence donc il est domicilié en Algérie. Il doit cotiser en Algérie et payer des impôts en Algérie. Son club doit cotiser pour lui et payer des impôts pour lui. Maintenant il y a des forfaits etc. mais هذا الكا خاطي الفورفي هذا سي ان كا تاع ان سالاريي بروفيسيون ليبرال. هذا ما كان باش نوضحوا لك يا سي بوحنيكا باللي الاصفار يمكن يطيروا سي اون ابليك لا لوا. هاد الاصفار الزياده هادو 4 مليون 5 مليون اكسيتيرا si tout le monde applique la loi, si tout le monde est honnête, le joueur ne percevra que son dû.
Si tout le monde est honnête, aucun joueur il a football mais il a le besoin après. Parce que normalement, club cotisé عليه هو cotisé على نفسه. على بالي je ne suis pas dur ماني شي انسان ما عندهش قلب. مي غادي نقول لكم حاجه، هذوك لي جوار اللي يلعبوا فوتبول وما كانوش لي لوا وتكرميس وخلصوا وما هذيك وما هذيك، هما عندهم une part de responsabilité. Mais la grande part de responsabilité الكبيره كاع c'est les fédérations, ceux qui instaurent les lois, et bien sûr les présidents de club. Sur ce, خوتي مور هادي غادي نتكلم لكم على l'organe qui normalement contrôle les finances des clubs pour les autoriser à recruter, pour ne pas pour même les rétrograder administrativement. Donc là on va parler d'NCJ. غادي نتكلموا عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نفهمكم باللي pour instaurer le professionnalisme, il faut appliquer les lois. Il faut qu'il y ait des gens اللي عندهم les compétences وعندهم الجرأة، والقانون normalement يكون فوق الجميع. و déjà il faut instaurer le professionnalisme concernant le flous, الدراهم. D'accord? Sur cela, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Azul fil tout le monde. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam.